na pud ni siya ka pastor dili siya mauwaw nga pamatuod kung yun sa siya pagbag-o sa Ginoo. Niya karon ipaabot niya kinabuhi sa una, so pa siya ay Ginoo, kuya sa po pamaagi nga iya nagpo si Kristo Jesus sa kinabuhi ug unya unsa na pud siya karon na maisod atong i-welcome atong abi-abihon si Pastor Ray Zamora. Pastor Ray Zamora, maayong buntag Pastor Tumar, maayong buntag sa tanan nga mga kaigsuonan, labi na sa mga tawo nga nagsunod ni nga programa na gibuhat ni Pastor Tumar. Salamat kay sa Ginoo kay naagin siya gitawag og kaalam may tungod dinhi mga butanga nga di mapadayag ang gugma sa Dios sa matag usa kanato nga mga katawhan. Salamat sa Ginoo. So wala pa ko naabot sa inani nga situation sa akong kinabuhi mga higala igsuon. Gikan kaniadto nga naadto ko sa kinabuhi sa pagpakasal pastor. Tanan na bisyo sa kinabuhi na makaingon ka nga kapos karon sa katilingban na labi na sa mga kabatanunan ako na sinati. Drugs. Tanang drugs, except lang sa cocaine, nasulayan ako ang bisyo nga marijuana, rugby, nubay, shabu. Ito na gitawag lang milkshake. wow, Milkshake nga ang shabu, utangan og kanang nubay. Inject sa lawas. Pinindot tama na. Mao lagi lupad-lupad. Hay kayo. Iya sa ba nakatira na pug katsugong sa ana pinubri. Wala ko kaswela kada nang gitawag og boom nasulayan ako. Pero katong time nagtuo nga mautoy tinuod nga kalipay sa akong kinabuhi batanon. Sa wala pa ko naminyo, ako nagdako gugod ko nga kanang ingon ta ko nga broken family kay ang akong mama pinaangkan man. So naitabo, ako sa nagdako ko nga walay amahan. Walay sa akong giya sa ginikanan, kulang sa paghigugma, kulang sa pagtagad, kulang din sa pag-amuma. Labi na sa kaamahan, no? Yes, mo ginainungdan nga ang akong kinabuhi di dagan ako ngadto sa nagtuo ko mo ti dalipay mga barkada kay wala gi sa akong giya akong mama drug addict. Akong stepfather nagpuyo ko sa akong stepfather nga drug addict sa so tungod kay drug addict man ang akong gipuy-an, team kayo. So kung unsa ang punuan mo ibunga. Hindi ba ganito? Tingin duta. Nindot sa putan. Ginoo ko. Ato ginabot sa punto nga ang ako sige tan-aw nilang mama kay mama lagi magtama, isyo, tirada siya kung mga ni isyo pero nagbata ko ng ilad jud ang akong palibot. Nagbata ko sa katilingban nga kanang gani o komunidad gani nga kanang gani naa ang tanan nga mga kahilayan, naa ang tanan nga mga bisyo sa kinabuhi o kanang bisyo, sugal, inom, nasulayan sa nanako. Hangtod ginabot sa punto nga nagapos jud ko sa abusi anyo sa komunidad nagsugod jud ko sa bisyo. Kanang gitawag sa shabu jud ko nagsugod. Nagsugod ko paninad shabu at nabot sa punto nga nagapos jud ko pag maayo sa shabu. Nabot jud sa point nga tungod sa akong pangandoy sa akong unod nga makatake og drugs hangtod nga na pagtukmod na ko ngadto sa pagbuhat og mga dautan mo ang pagpanulis, pangawat, pagbahay, ana nga situation. So tanan nga makakwarta lang ko. Para isuyod na ko, bisyo. So dito labita pastor nga ako nagdakong nga dito labita nagtuo ko nga mao ra jud tinuod nga kalipay. Mo toy tinuod nga kinabuhi nga kana ganing dingaw ka na tanan, babay ana. So nagtuo ko mao jud tinuod nga kalipay pero that time day pastor wa jud ko mabaw that time di ay nga na dito day ko na pamanando ko sa akong kagalingon nga dili biday mao ang tinuod na kalipay. Tuod na ako kalipay. Ako sa unang pastor usam sa kareliyoso nga tao. 2 months ko nag-school seminary. Sa gitawag sport dyan ko kasi dito sa Tipolo. 2 months ko nagkuha ng seminary pero tungod kay lagi natay kani gitawag ko kanilid sa unod. Chicks boy ka to? Kung inod na. Tira ka chicks, tira mo boy. Pwede sa. Wala dinod. Nakasulay sa wala pastor kanang gitawag ko chicks boy, tira boy. Tungod sa gitawag para ma-sustain na lang kuan. Lawas mo nga kaibog gapos gid sa gitawag og kanang gitawag kahilayan pastor ba. Gitawag og mga kailigon sa unod. Tanan tungod kay nagtukod sa bisyo. Abot sa punto nga nisugod sindikato, nadakpan ko. Nisugod sindikato ako tig-dispose, ako tig-baligya sa mga dinagkong nga item
birthday mo kung time. So, nadapan ko, ipadako ko sa kuan. So, salamat sa Ginoo katong time, wala gid ko nga nadala gid sa BBRC. Para nadala BBRC tungod sa ugma o grasya sa Ginoo. Tanan nga kay bisyo, mo lagi tanan nga mga tungod sa shabu, naguba kinang akong kinabuhi. Nakoy panglantaw mo yung ilog buhaton pero dili makaya tungod kay ang akong kasing-kasing una-una. Muhari man Makari ang ikaw makasala na makasala nga kinaiyan. So dito na pita pastor, niabot sa punto nga naguba gyud ang akong kinabuhi. Nalunggaban, napusilan, pero grasya ra gyud sa Ginoo nga Wa pa mamatay. wala gyud namatay. Kay ano man mo kabuto? Mo kabuto. Paano po ito mamatay mo? Salamat sa Ginoo tungod to sa gugma sa Ginoo pastor. O mamatay mga nito delikado kayo. Mo gingon nga. Wa ka makauna na. Di ko mo urong ani patay magteri. Hindi, nabot din sa point, sa time na magpanulis ko, nabot sa point nga, dito mo nakita nga sa time ng tiunan ko, sa time nga gidunggab ko, sa matag buhat, sa matag sitwasyon na ganyan, gipot na kayo nga akong kinabuhi. Mapahamak na ba? Mapahamak na ko, dito ko nakita ang makasangpit sa Ginoo. Maguna ka Ginoo. Kuha na dito ko, Ginoo, tabangi ko, kaya nakita. So dito nakita, sa matag buhat na ko nakita. Kaya kinig panulis ba? Ginoo, may tagikusan pa na ni. Di, wala din ako. Ang ako na, Kana na makalisod-lisod na. ang akong una-una, yun natin nga, na sa time nga, bubuhat ko blackcard para sa bisyo na ko. Oo. Ikaw man nagbuhat ani mga butanga na ay something bukat sa kong kasing-kasing nga Kahawang. kahaw nga na ay gipangita nga dito dapita maghindong ko niya. Kay ako na sa wala pa gyud ko sa kinabuhi sa kanang ito pagka born again o pag kailan ako ni Kristo sa akong kinabuhi. So dito dapita nga naalagi ko nakaila ko ni sa Ginoo tungod sa relihiyon. Kay lagi ang lula muli kanang gitawag og mananabtan. Nya ako say religious gyud yes ang mga kanas parties. So gituluan ko nila ina nga kinabuhi pero wala ang gapoy naghatag na ko pausaban ng akong kinabuhi kanya. In fact, kanang religion, makapahimo na nato ng pakamaningdon. Yes, mahimo kay hipokrito din nakita ko. So dato sa simbahan balaan ta. Pero uli sa silingan di mo at uli sa balay, di mo sa silingan tungod sa ngilad sa patasan. So naabot ko sa point ina na akong kinabuhi. So gapos tanan nga nakasinati gyud kangilad, nakasinati gyud ka kalisod ang kinabuhi pero wala pa ang gugma o grasya sa Ginoo pastor nga kuyog din ako kung tayo mga naglakaw ko sa kinabuhi sa pagpakasala. Kaya wala pa ang grasya sa Ginoo dito nakita, wala pa ang gugma sa Diyos. Siguro, wala na siguro ko. Wala na ko diri sa imong atubangan. Pero pasalamat dito sa Ginoo sa time nga naay something gibutang ang Ginoo sa akong kasing-kasing mga gitaw kong kahawang nga akong napamalandungan nga natilawan na ako ng business kalibutan. Anong lami ng business kalibutan. Ako na pamalandungan pero nay usa ka butang nga akong gipangita sa akong kasing-kasing nga dili mapinapan sa butang sa kalibutan. Dili mabutang ug kwarta o sa mga ng butang sa kalibutan nga ipuli na ko sa kahawang sa akong kasing-kasing. Nay usa ka butang. So that time nay usa ka mga batan-on nga niadto dito na ay mga batan-on nga nag-grouping sa ako sad tungod lagi ganang nangutana ko curious mo ko unsa mo ingon sila nga magkuan ni kuya kanang mga camping ni ako nasantok gigikan mo kamo ato wala ka tulog niyang ako lagi kanila dito kay kun sa ulod ako na camping so wina na camping diri na yung mga butang kahilayan sa usahay kanang camping nga sa kalibutan lang so akong tumunga dito man chicks ang pastor Tira ng chicks. Tira ng chicks. Tira ng chicks. Pero dili ka chicks killer, no? Ang chicks killer, paano na? Mamatay na lang ang chicks, digyan mo istorya. Dili. Gusto rin dito. Dili man akong pasagras sa Ginoo pastor. Dili man akong mamuka lang ng luwa. Chicks boy yun eh. Chicks boy good. Naagin ang napita. Tira chicks yun po. Talang ka nang ila. So, dito napita nga, ang mga bata, nipin ko silang camping, bako nagdabong na, pag-ato na ko dito na po na sinati ang akong motibo yun, lahit na yun sa plano sa Ginoo sa akong motibo. Kaya akong motibo kay Juan man, gani malingaw ang akong malingaw lang sa pagkakatanong ng mga butang. Pero dito nabita pastor, ako nagdahong nga, pag-ato na ko dito, ang disbutan, may tungod sa puno sa Diyos. Hallelujah. May tungod sa bukma sa Ginoo. Ibong ko sa mga tao, kapot-kapot kayo ako, nag-atid man. Camping ko siya, ipay sila ilang mga nakuting wakay sa isi kanang dili kanang mabiyabihon kayo kanang maiyon ka ba nga suyukon kas paghigugma ba nga makaingon ka nga baklit jud ka no makakita nila nga
makita nimo ang gugma nga akong gipangita. Nga wala na natagamtaman ako sa time nga ako nagkapo sa kalibutan. Sa kalibutan. Sa barkada, wala ako. Wilayan, wala makahatag ni mga nga kalipay yung pangita. Wala. Dito sa camp. Dito sa camp nga ang akong tumong, ang akong motibo kanang gitawag ako panguna-una nga kanang gitawag og kanang kalibutanon. Pero tungod sa gugma sa Ginoo pag adto na ko dito dapita dito na ko napamatud-an nga ang Ginoo di ay buhik di siya Dios nga nagsubaybay gialaw ra gid tanan sa Ginoo ang sitwasyon akong dapita dito. Okay dito dapita gidid kina dito sa Ginoo kay naa di siya tawag sa order ko tunay ta po pastor. So dito dapita nga ang unang nainas sa camp sa GCIL Jesus Christ Lord. So dito na kita pastor Vito. So ako una kay lagi wala pa koy ang kanang gitawag ko ako muna nasa kalibutan. Hindi pa ko kasabot kaayo sa tao nga naglakaw sa espiritu. Naglakaw man ko sa unod di lagi ako na lagi man chiksra. So naga po nang iyong nana so naga po na tan-aw mga babae dito na mga gawang dito sila kanang gitawag searching ba? Searching so asa gyud kada ko ano kay. Asa mo gid so naa jud pinakitaan na pinakitaan nga mga maanyan nga mga dalaga. So dito na bitang pastor gi-correct sa Ginoo nga akong motibo sa akong kasikas. So nay gibong ko sa tagawalis mga pastor gibong ko nga ngano man nang akong kinabuhi ang ilang masakit. Anak ko na kayong review ni pastor. Ako ba gibantayan? Wala gyud. Grabe di ba mangigo man na ba? Oh dito na kita musukol pa mulugak mo pa ba musukol. Wow ba? Boss pa kay lagi kuan pa man Kaya kung na to, ang pulong ka dito sa Ginoo. Oh yes. Kaya magsige na ka nang mag-NBI ng mga pastor sa sinusunod sa tuwing na buhi. Oo na. So ang gugma dito sa Ginoo nga nagtudlo na ko. So dito na pita pastor nga sa tayo na si isulti but ang pastor may tungkol sa akong kinabuhi. Dito na pita nga nagkaanam nagka-abli ang akong kasing sa grasya sa Dios. Ablihan sa balang Espiritu Santo ang mga lansang o tunog sa akong kasing-kasing. Nasa mo'y nag-bandage ba? Shabu, bisyo, babay, na inom, kahilayan, sugal, pangawat, kapos akong kasing-kasing, hinahilig tanggal sa balang Espiritu Santo ang mga tunog sa akong kasing-kasing. Dito napita ang nagpabuak sa akong kasing-kasing na nakatugyan sa Ginoo. Ngani abli ko sa akong heart sa grasya o sa tabang sa Ginoo. Dito na ako gidawat si Kristo sa akong kinabuhi. O sa time na gidawat na ko si Kristo sa akong kinabuhi na kasi natin dito gitawag ko din yung repentance. Wala na ko nadawat pinaagi sa akong reliyon nga akong nadaan o namataan. So kay reliyoso ko. Ako gina ako kanang gitawag ba Bruce Street kanang mga gitawag sorrowful sa mga nga reliyoso man ang akong kinabuhi pero dito na ko nasabtan nga dili ang relihiyon mo'y makatabang sa kinabuhi sa tao. Dili mo'y makapausap. Dili mo'y makaluwas. Kay ako na sinatin kay usab sa ko ka gitawag og kanang katikista ni ato gitawag og parish human experience sa gitawag og preps sa moral recovery program sa Balamban Bikuana pero gitawag wala mong gyud ko kasi natin og tinuod nga pausaban sa kinabuhi sa akong relihiyon. Ako nasabtan nga dili kay relihiyon ang nakausab sa akong kinabuhi. Kundi si Ginoong Hesus na gayay. Si Ginoong Kristo nga dahil time nga akong gidawat siya sa akong kasing-kasing tungod sa iyang dakong gugma din ako natagamtaman ako ang tinuod nga gugma nga dili mabaylo sa utang lang sa kalibutan. Pinasahig ito nga encounter. Pinasahig pastor. Pinasahig ang gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Dili lang tingon nga na-inform ka no hindi nagi kanaptaw gawas sa nakahibalo ka nagi experience. Yes. Dito napita na ay nadungog na mga tingog nga nakingon gamiton ka sa Ginoo. Akong nahinduman nga nagwali atong time duha to sa kabog si Pastor Vito. Ako nahinduman nga atong usa nga gitawag si Pastor Peter Kalunsag. Naingon siya gigamit siya sa Ginoo pinagis din sa ikaw ang kahayag sa kalibutan. Dito ko naingon nga kahayag di ko. Kahayag. Dito na ko nakita mga ang gugma sa Ginoo. Kaya ang akong ginabuhi dahil giduwa-duwaan dahil sa sala o sa yawa. So dito napita pastor nga i-challenge ko sa kinabuhi ni Pastor Mario. I-challenge ko kay dili man mo dagayday ang grasya sa Ginoo sa tagas nga kasing-kasing or mapahidabon nga kasing-kasing. Dito
ang dagayday sa nagpaubos na. So dito napita gitanggal sa Holy Spirit ang mga tunog sa akong kasing-kasing. Dito napita nga nakapaubos ko sa grasya sa Ginoo, nakapaubos ko sa akong kasing-kasing nga giduol ko sa tubangan kayo para na kung murang pugod nakita man ako sa sila himatayon man sad ko. Himatayon man sad ko. Sige panito. Sige panito. Kilit-kilit. Manghilak nga magtuwang laway na sipon. So dito napita nga kuan jud kayo tanaw nila. So dito napita nga Dagay pa dumayo. nanguy sa aba kayo na yung katawo na yung nabatay sa Holy Spirit yung pasabot mga tumbasan sila pero sa time nga idumol ko sa Ginoo dito na ako na-experience ang gugmang grasya sa Ginoo nga ang Ginoo mismo nagdupas iyang kamot sa time nga gidawat nako gisunod ko sa prayers kanang gitawag sinner's prayer sa time nga gidawat nako si Kristo sa akong kinabuhi na feel gid nako ang kapasayloan nga akong nabati sulod sa akong kasing-kasing kay dito in the spirit pastor nakita gid ako nga akong kinabuhi daw sama sa usa ka papel nga limpyo nga puno-puno sa sulat puno-puno sa mga tinta sa time na gidawat nako si Kristo si Ginoong Hesus sa akong kinabuhi ang tanang tinta ni balik kaputi sa time na ko gidawat si Kristo sa in the spirit na ko Wala yung ulagway nga nakita. di ulagway sa time na nagpapos ang kamot Na-encounter dito napita dito na ko nadawat ang embrace sa Ginoo nga nagpabuak nga nag-ingon ko sa Ginoo Lord pasayloa ko sa mga sala dito ko napita ni bati og tinun-anay nga paghinulsol tinun-anay nga gitawag ko repentance gyud nga makaingon ka nga kanang buhit gyud siya nga nag-usab sa imong kinabuhi nga dili lang ka nang gitawag hipokrito nga usaing kapaw nga pagsimba o pagduol sa Ginoo kundi ang pagduol sa Ginoo na kinasing-kasing gyud nga madawat dinato ang grasya o pasayloan sa Ginoo. So dito napita pastor, sa time dito napita. So pagkahuman si Doctor, lipay na kayo. Layat-layat, lukso-lukso. Grabe ko. Gawas mo na ba, no? Gawas mo na. Wala na yung nagpabukan, wala na yung naibutan na. Ibot na. Wala na yung ng bukas sa kasing-kasing nako. So malipay din, usugin mo sa iyaw. Usugin mo sa iyaw. Patilipayan din ako, layat-layat. Okay, sa una nga murag nagmahay, hindi ka hupas ang tumurog. Naagay ko na problema, pero ka nang mahay ka rin sa ginumurog. Grabe na kalipay, grabe na kalipay na din, bro. Paano ito pagtupa ba? Yes. Yan ito man, naagay ko na kalipay kalinaw. Oo. So naagid siya nga kalipay tungod kay ang gugma sa Ginoo nabati nako ito gabita. So tungod sa dakong grasya ug gugma sa Ginoo pagkahuman sa encounter dito na. Una nga uli ko sa mua kay wala pa man gyud wala pa man gyud ko nga ni dikit ato ni Pastor Vito na Roma. So dito lapit di ko ako sa paknaan. Dili sa may basurahan. So nasa mga team vision ato mga amigo na ko mga rugby boy. Kada sa una. Ubarkada sa una mag-David Horse na. Librihan na ka, ofera na ka mga... Luwason ka, Permi. Luwason mo eh. Hindi ka. Ay, luwason di ka. Luwason mo ba ako? Napay ka sa pastor nga gida ko niya, hindi na ko niya, musapot na ginaginubay. Ay wala ka na. Ako luwas di mo na, ako bahala. Na mangluluwas lagi. So dito napita pastor nga naguba na kuan jud na kanang nakakita jud ko sa gugma sa Ginoo nga naka-decide jud ko nga Lord dili na jud ko mukalik. Dili na jud ko mukalik. So pagka human ako, sa kasimana na ko kuyo sa paknaan. So ni eskwela ko gitawag ko School of Ministry dili sa Babag. Pero sa babag na i-counter na ko diha 1 month dito nga i-train, itudluan, may tungod sa pulong sa Dios, itudluan sa pulong sa Dios, tungod sa gid plano sa akong kinabuhi, sa akong kinabuhi. So dito nakita din ako nga ang tawag gid sa Ginoo sa akong kinabuhi. So kay ang Ginoo wala man siya nagpili og tawo nga kanang gitawag ko ambungan o sa estado sa Ginoo, nagpili siya tawo nga sinalikway ang pagpakaulo sa mga tawo nga gialam. So sama na to, makasala, dito na ko nakita nga ang gugma sa Ginoo nagpili. Di ay siya nato, nagpili siya nako. So nakita sa grasya o sa tawag sa Ginoo, nakaila ko niya. Dawat na ko ang Ginoo sa kinabuhi, dito na nag-train ko ni Pastor Vito, gituduan ko, gimatutok ko sa pulong sa Dios. Salamat kong Pastor Vito sa gugma sa Ginoo binagi ni Pastor Vito nga nagtudlo na mo. Ito nakita nga na niabot og kanang ang pabor sa Ginoo na inani na sa tuwa. So sa grasya sa Ginoo, tungod sa mga pagkampo, ako mga drug-addict ko sa kalidad sa simbahan ko. Hallelujah! Praise the Lord! Ang akong stepfather na drug-addict, mangusap sa kalidad sa simbahan ko na sa gitawag ka ng Christ the Healer sa pagsabungan o members na diha, nagkuhan na sa gitawag nag-encounter o by appointment. So silang mga mama, nangalagad na si Ginoo, si mama, nagsipiyay sa tulong sa Diyos.
Father, nagdasig na sa kanunay sa mensahe puno sa Dios. Nga dito nabita wala pa na nahitabo sa akong kinabuhi. Ang akong mga igsoon nakailan na sa Ginoo. So tungod sa gugma sa Ginoo. Na time di ay nga kung imo na dawaton si Ginoo so sa imong kinabuhi, na kung nimo Ginoo sa imong kinabuhi, nagindi siya tupag sa matag usa sa atong mga matag usa sa atong mga igsoon. So salamat po sa Ginoo. Moto nga niya po sa punto inani na ko karon nga malipayon bisan pag may mga puso-pusos mga pagsulay padayon ng yapon padayon ng yapon maging ang mga pagsulay no pero nakanindot lang sa natin mga pagsulay karon ato mas natin nga wa pa pasagdai sa biyaan sa Ginoo makaya ra gid nato makaya rin sa grasya sa tabang sa Ginoo pastor nga nag-atong na puso mabutaw nga salamat dito na bigyan ni sulat man tanan nga nabot mi diri kumulat ana mo mag-ayos bangko. Pastor Ray, kanang imong mensahe karon sa mga kabatanunan, labi na sa mga batanon nga nagunahon ito nga wala minsan sa kausap pa, kita din kinang kinabuhi, o dawaton sa Ginoo kay masangit ang sumay kung wala usipan. Asa may imong mensahe para sa ila nga diin sama nimo, kaya mas grabe mas mitan pa imong kinabuhi kay sa ila. Sama ka Pablo. No, I am the chief of all sinners. Talking about sin, I am the chief of all of them. But the grace of God, a sin about the grace of God about. Na asa may imong mensahe para po nila. Mabatanon natin nga posibleng maabot nato niya itong mensahe karon. Mao rin ang mensahe sa mga kabatanunan labi na karon nga nasa gapos sa gitawag ko sistema sa kalibutan. So ang masulti ra gid namo diri ni nabita nga ang Ginoo mapasayloon siya. Ayaw ba una-una nga sa atong mga sala kung wala na kapasayloan nga moabot sa atong kinabuhi. So, ang kadasig lagi nako, ang isulti lagi nako sa mga kabatanunan, dili bakak sa yawa nga minunta nga dili na ta mapasaylo. Kay bisan sa magay kadat kung pula nga kung sala, umutubyan nga ta ug mangait ang pasaylo sa Ginoo. Pasayloon gyud niya kung atong kinasing-kasing ang tinud-anay nga pagpangita ug kapasayloan niya sa Dios. So, mao gyud ni nga ayaw himo ang babag, ayaw tan-awa ang imong sala, tan-awa ang Dios nga buhat ug nagplano sa imong kinabuhi. Kay usahay mo pastor ang makababag mangud sa pagdulan sa Ginoo. Pagdulan sa Ginoo gitawag nato ang atong tan-aw nato ang atong kaugalingon. Ang kapasidad kung sinaan nato gitawag dili ta ngayon dili ta tapos tapos pero dili man ana kay ang Ginoo wala man siya ni ari sa kalibutan para sa mga tawo matarong. Ni ari sa kalibutan para sa mga tawo magasasala. Sama nato pastor na balusan sa imong kahimtang sa kinabuhi kadto pero nagtuod ko nga nasa gyud mga kasinatian nga gitabangan ka sa Ginoo. So mao ra gyud mga batan-on nga nakaron sa gapos or kanang gitawag ko nagisod ka gawas sa sitwasyon sa imong kinabuhi. Mao ra gyud ayaw pagpanuko pagpaubos sa imong kaugalingon. Kaya ang Ginoo wala nagpulisog nimo, nagdupa siya sa kamot, nagdupa siya sa cross para nga gapos nimo ang ina lang gipaabot kay ikaw. Nga matag usa ka batanon mudukol nga maubos sa kaugalingon aron nga ang kapasayloan sa Dios moabot sa atong sa kinabuhi. So mao gyud nga pagpaubos lang kay mao lagi yung ganina nga tubig walay kausaban sa kinabuhi kung ana aga po nang gitawag ko garbuso nga kasing-kasing. So walay kausaban sa kinabuhi. So mao to sir, maubos lang. Kung mao na karon mga igsoon kung ikaw karon adunay susama sa kinabuhi ni Pastor Ray sa una gusto ka karon og kausaban gusto na ka magpago karon ako i-challenge nimo nga dawata si Jesus yes. Ni imong Dios ug gusto niya maduluwas isa gani karon kung imo ning sundod nga bubo nga pag-ampo buuan lang gid mo sa kinasing-kasing ngayon matarong ka sa Ginoo ug sa imong pagtuo pod mga igsoon maluwas ka muna nga kung pwede sunod ning bubo nga pag-ampo sa makadiyot lang atong idugpot tong mga ulo niya sunod lang nini igsoon Ginoong Dios salamat nga ikaw ay plano sa akong kinabuhi ako kang gidawat Ginoong Jesus ako ang Diyos o personal maluluwas sulod ug paghari karon sa kasing-kasing balang espiritu katapya ko sa silyo sa kaluwasan Diyos Amahan salamat. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Kung imo piling ibuhat o isunod nga pag-ampo ng igsoon buhi, nga doon ay pinasahi, nga kauhaw na niya sa mga kinabuhi. Yes. So karon, aduna nay hinay nga pagkauhaw
madala ka sa kamatuoran o hinay-hinay masinatin mo ang tinud niya kalipay ug kalinaw. Yes. Muna nga, atong tapuson, salamat kayo, Pastor Ray Zamora. Pastor, Mga pita. salamat guys. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Salamat ng Diyos. Kalay